बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, रियल एस्टेट में इस टाइम तकरीबन जो 1.5-2 साल का जो पीछे एक ब्रैकेट गुजरा है, ठीक है, जो एक अरसा गुजरा है, उसमें रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ी करेक्शंस हुई हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जिसमें इस्लामाबाद के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको फैसल इज़ B17, फैसल मार्गला सिटी और इसके अलावा जो है ना CDA के जो सेक्टर्स हैं उनमें भी काफ़ी डाउनफॉल रहा है। और अगर आप ओवरऑल आप देखें रियल एस्टेट पूरे पाकिस्तान में DHA जैसी सोसाइटीज़, बैरिया टाउन जैसी सोसाइटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल रहा है। तो इस डाउनफॉल का अभी फाइनली जो है ना वो एंड होने वाला है और बड़े इन्वेस्टर्स की जो है ना इंशाल्लाह एंट्री होने वाली है। आप देखिएगा विद इन फ्यू मंथ्स आप देखिएगा आपको प्लॉट्स इस रेट में बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या मेन रीजंस हैं, ठीक है, और ये बात जो मैं कर रहा हूँ इसकी बिहाइंड कौन सी ऐसी जो है ना एविडेंस हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। तो पाकिस्तान में नो डाउट इस टाइम रियल एस्टेट में बहुत हैवी किस्म का जो है ना बहरान चल रहा है। इस टाइम जो 6 मिलियन का जो एक प्लॉट था सर्च करें 5 मरले का, वो इस टाइम उसका बायर जो है ना 38-39 तक भी आपको बायर नहीं मिलता। मतलब रेट जो है ना वो इतने हद तक डाउन हो चुके हैं। और अगर आप कमर्शियल्स की सूरत हाल देखें, कमर्शियल प्लॉट्स की, तो उसमें उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है क्योंकि कमर्शियल में पेमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अंदर एक कमर्शियल भी तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए का कमर्शियल होता है। तो उसमें उस हिसाब से बड़ी करेक्शन हुई है और कमर्शियल का परचेजर इस टाइम या बायर नहीं है। तो और अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसमें अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और उसके अलावा शॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें उनका परचेजर तो बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में। क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि जो कमर्शियल यूनिट्स हैं इनको बेचने के लिए काफ़ी बड़ी टीम चाहिए होती है और परचेजर चाहिए होता है। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए होता है और वो इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सूरत हाल की वजह से। लेकिन इस टाइम पिछले जो चंद दिन आप कह लें उसके अंदर रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं, रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि रियल एस्टेट जो है ना वो डिपेंड करता है ओवरऑल ओवरसीज़ क्लाइंट्स के ऊपर। ओवरसीज़ क्लाइंट्स ज़्यादातर जो क्योंकि वो बाहर बैठे होते हैं तो पाकिस्तान में वो कोई और बिज़नेस फिज़िकली तो नहीं वो कर सकते और फिज़िकली बिज़नेस करने के लिए उनको यहाँ पे होना मतलब लाजमी है, उसको टाइम देना लाजमी है। तो वो ज़्यादा उनके लिए सॉफ्ट अर्निंग और इजी मनी जो है ना वो उनको रियल एस्टेट की फील्ड में ही नज़र आती है। तो पिछले जो 1.5-2 साल के अंदर जो डाउनफॉल आपने देखा है रियल एस्टेट में, उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि डॉलर्स की जो प्राइस थी वो मुसलसल ऊपर जा रही थी और जो ओवरसीज़ क्लाइंट से फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने 10 मिलियन जो है ना वो किसी प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था तो विद इन 1 ईयर उनका जो है ना डॉलर रेट मतलब जो है वो डबल हो गया। तो उसका क्या हुआ कि 10 मिलियन उनकी अमाउंट जो है ना वो 5 मिलियन रह गई और वो जो 5 मिलियन जिस उसके अंदर अमाउंट थी वो भी मज़ीद करेक्शन करके तकरीबन 3.5 मिलियन तक उसकी प्राइस मतलब अप टू 70% तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नुकसान हुआ है। तो लेकिन इस टाइम जिस तरह आपको भी न्यूज़ में नज़र आ रहा होगा कि रियासत के जो मेन इदारे हैं या जो मेन जो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि मुल्क चला रहे हैं बेसिकली, उनकी तरफ से एक ग्रैंड किस्म का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है डॉलर्स की जो है ना इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जो मुलव्विस थे, मनी एक्सचेंजर और जो स्मगलिंग कर रहे थे बॉर्डर के थ्रू, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बड़े शहरों से डॉलर जो है ना वो कलेक्ट करके तुर्खम बॉर्डर के ज़रिए वो बाहर भेजते थे और उसको जो है ना वो पैसे वगैरह लेके तो अपना सिस्टम चलाते थे। तो ये जो स्मगलिंग थी और ये जो मुल्क को इस किस्म का जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे, इनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो क्रैक डाउन है वो इस टाइम स्टार्ट हो चुका है। और आप देखिएगा 17 सितंबर जो है यहाँ से इससे लेके तकरीबन मिड ऑफ नवंबर तक आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा नज़र आएगा डॉलर्स की प्राइसेस में। डॉलर्स एक्सपेक्टेड जो है ना वो कर रहा है रेट मेरे ख्याल में 250 तक डॉलर जो है ना वो
مطلب یہاں تک اس کی پرائس بالکل مطلب ٹھہر جائے گی اور اس میں مزید فلکچویشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک سے 300 تک چلا جائے. لیکن اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ جو ڈنڈا ہے یا یہ جو پریشر ہے یہ کب تک سسٹین رہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر, ایسے مافیا کے اوپر. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, اس چیز کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں CDA کا کام کرتے ہیں, اسلام آباد میں اچھے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور اسمارٹ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی کا کام کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر جب ہاتھ رکھا گیا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ, بہت سارے ایسے انویسٹرز جو کہ ریئل اسٹیٹ میں پہلے انویسٹمنٹ کرتے تھے لیکن ڈالرز کی وجہ سے وہ ڈالرز کی طرف ڈائیورٹ تھے, اب جو ہے نا وہ دوبارہ اس ٹائم ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اور رابطہ کرنے کے بعد اب جو ہے نا وہ مطلب ریئل اسٹیٹ میں دوبارہ وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے خواہاں بھی ہیں. اور آپ دیکھیے گا ود ان فیو ڈیز آپ کو 2x بلکہ 3x تک بھی پرائسز نظر آئیں گی. مطلب اگر ایک پلاٹ آپ نے 10 ملینز کا لیا تھا وہ آپ کو 20 ملینز 25 ملینز تک بھی اس کی پرائسز جا سکتی ہیں. اور آپ بلیو کریں پاکستانی قوم ایسی ہے کہ جب ان کو کہیں پہ گیپ نظر آتا ہے اور جب ان کو کہیں پہ جو ہے نا وہ جب نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ابھی کچھ انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 15 لاکھ مہنگا ہے یا 10 لاکھ مہنگا ہے, تو وہ پھر بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کرائٹیریا جو کہ انویسٹرز ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ سٹک تھا, کیونکہ مارکیٹ میں مطلب ڈالر کی وجہ سے پریشان تھا, اس نے اگر وہ سعودی عرب میں تھا اگر وہ ریال رکھتا تو اس کو زیادہ فائدہ تھا, اگر وہ US میں تھا تو اگر USD رکھتا تو ڈالر تو اس کو زیادہ فائدہ تھا. اب وہ اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ دیکھیں ڈالر یا ریال جو ہے نا وہ اس کی پرائسز تو مینٹین ہو گئی ہیں. ابھی جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں دوبارہ پیسہ آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ انویسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اکنامیکلی بھی پلس پولیٹیکلی بھی اسٹیبلٹی کے کافی بڑے چانسز ہیں. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو اکنامیکلی جو ہے نا پاکستان میں کافی اچھی نیوز بھی آئیں گی. تو ہمیشہ مطلب پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں پہ غلط کام ہو رہا نو ڈاؤٹ اس کو مطلب ہے اس کو جو ہے نا اس کی نشاندہی کرنی چاہیے, لیکن جب کوئی اچھی ایکٹیویٹیز ہوں تو اس کو بھی آگے لے کر آنا چاہیے. تو اس ٹائم اوور آل پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے مطلب چل رہی ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے. جنہوں نے گولڈ میں انویسٹ کیا, جنہوں نے ڈالر میں انویسٹ کیا, جنہوں نے غلط ٹائم پہ ایڈوائزر کے اوپر چل گئے مطلب 330 کے اوپر بھی ڈالر لیا, ابھی 280 کے بھی پرچیزر اس ٹائم ان کو نہیں مل رہا. تو مین جو ہے نا یہ مطلب یہ چیز یہ سائنس ہوتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ابھی ایزی منی کمانے کا ٹائم ہے. تو آپ اگر اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی رابطہ کرنا چاہیے. ہمارے جو نیچے دیے جو نمبر ہے یا پھر جو بھی آپ کا اچھا کنسلٹنٹ ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ کو آپ کو اس ٹائم آزمانا چاہیے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ابھی میرے خیال میں ابھی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. پھر بعد میں انشاءاللہ جب لوگ پرچیز کر رہے ہوں گے ہائپ میں تو آپ نے اس ٹائم انشاءاللہ اپنے پروفٹس کو مطلب اچیو کر کے بینکس میں لا کے تو آؤٹ ہو جانا ہے مارکیٹ میں. کیونکہ بڑا جو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جب لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس ٹائم آپ سیلنگ کریں. جب لوگ سیلنگ کر رہے ہوں, اس ٹائم ابھی لوگ کر بھی رہے ہیں, تو آپ کو پرچیزنگ کرنی چاہیے, تو تبھی آپ بڑا فائدہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.